السلام علیکم مسلمانوں، نبی کے عاشق، نبی کے دیوانوں، اللہ کے نبی کی شان میں توہین ہوئی ہے اور بڑی بدترین توہین کی گئی ہے جب یہ اللہ کے نبی کی شان میں توہین کر رہا تھا۔ اور توہین کرنے والا ایک بہت بڑا سوشل میڈیا اسٹار ہے، کم سے کم اس کے انسٹاگرام پر 2.6 ملین فالوورز، آپ جانتے ہوں گے بلراج نام کے اس لڑکے کو جو شعر و شاعری انسٹاگرام پر کرتا ہے اور بہت ہی فیمس انسان ہے یہ۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں توہین کی، لیکن جب ایک مسلمان بھائی نے ہمارے اس کی پکڑ کی، اسے پکڑا تو پھر رو رو کر معافی مانگنے لگا اور حقیقت بتانے لگا کہ میں نے کیوں اللہ کے نبی کی شان میں توہین کی تھی۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں گا، پوری سچ اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ حقیقت میں اس کے ساتھ یہ جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے میں آتا تھا وہ بھی ایک مسلمان کا ہی تھا۔ ایک مسلمان کی وجہ سے غصے میں آ کے اس نے جو ہے اللہ کے نبی کی شان میں توہین کی۔ اس کے بعد میں جب ہمارے ایک مسلمان بھائی نے اس کی پکڑ کی، اسے پکڑا، اس کے بعد میں اس نے پوری حقیقت، پورا سچ جو ہے سامنے رکھ دیا اور بتا دیا کہ میں نے کیوں اللہ کے نبی کی شان میں توہین کی تھی، اور میں اب رو رو کر اس چیز کی اور میں جو ہے اس کا پچھتاوا کرتا ہوں اور میں معافی مانگتا ہوں۔ میں مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا میرے پیارے، کوئی بھی اغیرہ بغیر نتو خیرہ اٹھائے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے لگتا ہے، لیکن اس نے جو گستاخی کی ہے اس کے پیچھے کا سچ جب آپ دیکھیں گے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، آپ کے ہوش فاختہ رہ جائیں گے میرے پیارے۔ تو مسلمانوں، اگر ویڈیو شروع کر دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، ان کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر سکتے ہو تو ویڈیو اسکپ مت کرنا۔ شروع کے 5 یا 6 منٹ ویڈیو بالکل بھی اسکپ مت کرنا، اس کی پوری حقیقت، پورا سچ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جسے جان کر آپ کے ہوش اڑنے والے ہیں۔ تو آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، صرف نبی کے دیوانوں سے جو اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ تو نبی کے دیوانوں، پہلے دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اس کے بعد میں حقیقت بتاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اب جو اسکرین پہ جو فوٹو دیکھ رہے ہو آپ جانتے ہی ہوں گے، یہ بہت بڑا شاعر ہے جس نے ایک مسلم لڑکی کے محبت میں، اور بھائی دیکھو ہم بول بول کے تھک گئے مسلم لڑکیوں کو کہ اپنے قوم میں کرو، ہم ہندو لڑکیوں کو بھی بول کے تھک گئے کہ بھائی تم اپنے اس میں کرو، لیکن یہ لوگ نہیں مانے۔ ان لوگوں نے کیا کرے، یہ محبت میں ان لوگوں کا جھگڑا ہوتا، یہ لوگوں نے نبی کو اور بھگوان کو گالیاں دی۔ میں نے یہ بلراج سے کال کے اوپر بات کیا ہوں، اب اس کو اس کی غلطی کا احساس ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں نبی ہوتا کیا ہے۔ یہ کال ریکارڈنگ پوری سننا، یہ کم سے کم 2 سے 3 منٹ کی کال ریکارڈنگ ہے جس کے اندر زویا بھی ہے اور بلراج بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو کیا کرنا ہے، غلطی کس کی ہے، یہ آپ لوگ ہی ڈیسائیڈ کیجئے۔ انشاءاللہ بہت جلدی کارروائی کریں گے، یا ان کو معاف کرنا ہے آپ لوگ ہی ڈیسائیڈ کیجئے، کیونکہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو غیروں کو بھی اپنے سینوں سے لگا دیتے تھے۔ دیکھو چلاؤ مت، چلاؤ مت، آرام سے بات کرو۔ ارے اس کو تو، ارے بھائی اس کا تو یقین ہی نہیں ہے لا الہ الا اللہ پہ، تمہارا تو یقین ہے، تم کو معلوم تھا مسلمان کون ہے، غیر مسلم کون ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ ہم سپورٹ کریں گے رسول اللہ کے کلمے کا اور رسول اللہ کا، تم دونوں بھی بھاڑ میں جاؤ، تمہارے وجہ سے گالیاں پڑے، تمہارے دونوں بھی تم حقدار ہے، بس تم کو فون رکھنے کا ہوگا۔ ادھر دیکھو، تم جتنے بھی بڑے کریٹر کے پاس جائیں گے میرا نام بولو اس کو، تمہارے چومڑا گیری میں، تمہارے یہ پیار محبت، یہ تمہارا جو بھی تھا ریلیشن شپ، تم نے یہ چکر میں یار تم بھائی دیکھو یہ مار وار یہ سب یہ غلط کام ہے۔ اپن رہتے ہندوستان میں، اپنے پاس چلتا ہے ایک لا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں بلراج، ہم لوگ کیا کرتے، سیدھا ایف آئی آر کرتے ہیں، ایف آئی آر کرتے۔ تم نے بھگوان کو بھی گالی دی اور تم نے نبی کو بھی گالی دی۔ میری بات سنو بھائی، آپ یہ بات سمجھو کہ اتنا ٹارچر کی کہ اس سمے تو میرے کو جو بھی جیسے بھگوان کا نام لیا اس نے، بھگوان کا نام لیا کر وہ میرے ماں باپ کا بھی لیکن مجھ سے گالی کرے، جو نبی کو بولے ان سے معافی مانگو، تمہارے دل سے مانگو، رات کے ٹائم میں مانگو، دن میں مانگو۔ دل سے بھائی، دل سے میرا سنو، یہ سنیے میری بات دھیان سے، میرے کم سے کم ہزاروں مسلم دوست ہیں، میں ان کو کیسے نہیں ملاؤں گا، ان سے نظریں کیسے ملاؤں گا، یہ گناہ اس نے یاد دلایا، اس کے لیے اس کا دھنیہ واد۔ میں دل سے ان مسلم سمودائے سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے جن کے ساتھ بچپن سے کھیلا پڑا ہوں، ان سبھی سے اگر ذرا سی بھی ٹھیس پہنچی ہے اور یہ دکھ ہوا ہے اور اس دکھ کی لڑائی میں ان لوگوں سے امید بھی کرتا ہوں کہ اس دکھ کی لڑائی میں مجھے سمجھیں گے۔ بھائی سنو، تم نے جس نبی کو بولے ہم اپنی گردنیں کٹا سکتے، وہی اس نبی کی عزت کے لیے، کیونکہ
तो जी हाँ मुसलमानों, एक क्लिप आपने देख लिया कि हमारे भाई हैं, इन्होंने रिकॉर्डिंग भी करी है और कॉल करी है बलराज को भी, और जिस लड़की की वजह से अल्लाह के नबी की शान में इसने तौहीन की थी उसे भी कॉल करी है, उसका नाम है जोया। उसके बाद में इन दोनों में कोई लव अफेयर वगैरह चल रहा था। तो पहली बात तो ये भाई कह रहे थे इस वीडियो के अंदर, आपने सुना होगा कि भाई मामला ये है कि जो जिस धर्म का उस धर्म के अंदर ही मोहब्बत कर रहे, वरना ये हकीकत होती है कि इनके लव मैरिज के चक्कर में, इनके चोमेगिरी के चक्कर में जो है ये अल्लाह के नबी की शान में तौहीन करता है, या हमारे हिंदू भाइयों की भगवान की शान में तौहीन करते हैं। ये क्या करने वाले हैं? तो उसके बाद में वो लड़की कहती है नहीं मैं ऐसे नहीं कह रहा, वैसे नहीं कह रहा, उसकी वो फिर भी मुजोरी कर रही है। लेकिन उसके बाद में जो ये बलराज है, जो बहुत बड़ा शायर है, जब इससे फोन पर बात करी तो अपनी गलती की माफी मांग रहा है कि हकीकत में मुझे टॉर्चर किया, मुझे इतना पागल कर दिया, उसने इतना बेवकूफ बना दिया कि मुझे पता नहीं कि मेरी जबान से क्या निकल रहा था, वरना मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन जब उसने ऐसा बोला, मेरे सामने कोई भी नाम आया, तो उसके बाद में मेरी जबान से पता नहीं क्या निकल गया, मैं बेहोशी की हालत में था और मैंने उल्टा सीधा बोल दिया। लेकिन मैं अपने मुसलमान भाइयों से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी माफी मांगता हूँ और दिल से माफी मांगता हूँ। इसने रिकॉर्डिंग के अंदर आपने सुनने होगा, जिन लोगों की समझ में नहीं आया दोबारा सुन सकते हैं कि इसने माफी मांगी है कि मैं खुल के माफी मांगता हूँ और आप जो सजा देने के लिए तैयार है वो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा कोई ये मतलब नहीं था कि मैं उनकी शान में गुस्ताखी करूं, क्योंकि मेरे मुस्लिम भाई बहुत ज्यादा भारी तादाद में मेरे दोस्त हैं और मैं हर धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मुझे पागल कर दिया, दीवाना कर दिया। पहली बात तो मैं करना चाहूंगा, मेरे भाई कितने पागल मजनू हो जाओ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार तुम्हारा खुद का मैरिज कुछ भी करो, हमारे जाना तुम्हारी जिंदगी है, भाड़ में जाओ तुम कुछ भी करो, लेकिन इसका मतलब यह है कि किसी भी धर्म के भगवान के बारे में, किसी धर्म के प्रॉफिट के बारे में तुम जो है गुस्ताखी करने बैठ जाओगे। अब तुम्हारे आपस का झगड़ा कुछ भी करो, झगड़ा करो, कुछ भी करो, कहीं भागो, कुछ भी करो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा राइट है, तुम्हारी जिंदगी है। लेकिन अपनी लड़ाई के बीच, अपने फसादात के बीच जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करना, ये किसने सिखाया? तुम उसके बाद में माफी मांग रहे हो। तुम माफी मांगने का काम क्यों करे तुमने? मैं हमेशा वीडियो के अंदर कहता हूँ कि यार रोज का हो गया, ये रोज का हो गया। वीडियो के अंदर, मेरी वीडियो के अंदर भी देख रहूंगा, सोशल मीडिया भी देख रहूंगा कि कोई भी अगैरा बगैरा नत्थु खैरा उठता है, नबी की शान में भौंकना शुरू कर देता, नबी की शान में तौहीन करना शुरू कर देता। अबे अकल के अंधो अकल पकड़ो। अगर तुम्हारी लड़ाई किसी मुसलमान से है, उसे गाली बको, हमें कोई मतलब नहीं है। मुसलमान के साथ गाली गलौज करो या उसके साथ जो है कुछ भी करो, तुम हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन किसी के झगड़े की वजह से भाई तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करोगे, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, ये तो अच्छा है कि अल्लाह के नबी ने खुद फरमा दिया कि अगर माफ करने से तुम्हारी इज्जत घटे तो हश्र के दिन मुझसे ले लेना, मैं तुम्हारी इज्जत पूरी कर दूंगा। तो ये माफी मांग रहा है, ये अच्छी बात है, और दिल से माफी मांग रहा है कि मैंने जो बोला है वो वीडियो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जिसके बारे में इसने अल्लाह के नबी की शान में क्या बोला है वो भी दिखा सकता हूँ। लेकिन अब जाहिर है कि जब इसने माफी मांग ली तो अब इसकी जो है वो पर्दाफाश करना अच्छा नहीं है, क्योंकि जब इसने माफी मांग लिया और दिल से माफी मांग रहा है कि भाई मैं दिल से माफी मांगता हूँ कि आज के बाद मैं अल्लाह के नबी की शान में कोई भी लफ्ज नहीं बोलूँ। यहाँ तक कह रहा कि मैं तो जानते ही नहीं हूँ भाई नबी क्या होता है, या नबी की क्या हैसियत होती है, क्या मामला होता है। ये भी अपनी रिकॉर्डिंग के अंदर ये कह रहा, बहुत लंबी रिकॉर्डिंग थी, मैंने छोटे से आपको सुनाई है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, मैं वो सुनाता आपको, अगर ये माफी नहीं मांगता और दिल से माफी नहीं मांगता तो वो रिकॉर्डिंग भी मैं आपके सामने रखता जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो ये बोला है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर जब इसने माफी मांगनी, दिल से माफी मांग रहा है और इस चीज का इसे बहुत बड़ा पछतावा है, बता रहा है कि आज के बाद में मेरी जुबान से कभी ऐसा नहीं निकलेगा, और मैं जानता ही नहीं था। शर्म इस बात की है कि जो गुस्ताखी करवाने में शामिल थी वो लड़की जो है जिसका नाम है, तो शर्म की बात यह है वो खुद मुसलमान थी। जैसा हमारे भाई उससे बात कर रहे हैं कि भाई उसे तो पता ही नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब या मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब, लेकिन तू बात कर रही थी, तुझे शर्म आनी चाहिए ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करवा रही, तुझे शर्म आनी चाहिए थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात है कि इस इंसान ने, जो बलराज है, ये बहुत बड़ा शायर आप जानते हैं, इसने माफी मांगी है और माफी मांगने के बाद में इसने ये कहा कि आज के बाद में मैं कभी भी अल्लाह के नबी की शान के बारे में नहीं बोलूंगा। और जैसा मैंने कहा, अल्लाह के नबी के बारे में नहीं, हमारे हिंदू भाइयों के बारे में भी उल्टा सीधा बोला। यार धर्म धर्म है, किसी हिंदू से तुम्हारी लड़ाई है, किसी मुसलमान से तुम्हारी लड़ाई, आपस में करो, लड़ाई करो, कुछ भी करो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी की आस्था को तुम ठेस पहुंचाओगे। इनके खिलाफ पहली बात तो आवाज उठाएंगे, कोई भी किसी भी धर्म के बारे में, ऐसा नहीं है सिर्फ मुसलमानों के बारे में, धर्म सबके हैं, सब अपने धर्मों की इज्जत करते हैं। ये कुछ नफरती चिंटू हैं जो बोलना शुरू कर देते हैं, अकल की अंधी की वजह से, बेवकूफियत की वजह से, जहालत की वजह से बोलना शुरू कर देते हैं। तो पहली बात तो इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि भाई कोई भी आपस की कुछ भी लड़ाई है, कुछ भी करो, लेकिन किसी भी धर्म के, किसी भी इंसान के बारे में तुम तौहीन बिल्कुल नहीं करोगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि अगर वो रिकॉर्डिंग है भी बलराज की, वो जो नबी शान में गुस्ताखी कर रहा है, तो उसे ज्यादा वायरल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसने माफी मांग ली है और इसे पछतावा भी है इस चीज का
बस यही अकल होल लगाएं, किसी कोई मिले कोई बातचीत करे कि भाई आज के बाद में तेरी जबान से कभी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं सुनेंगे, क्योंकि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, नबी की शान में गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका अपना चैनल गुलफाम रज़ा ऑफिशियल दीनी इस्लामिक अपडेट के लिए, अच्छी अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले मेरे प्यारे, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। अस्सलामु अलैकुम।